We're going to continue with the history of the Ark of the Covenant. Nous continuerons l'histoire de l'Arche de l'Alliance. Wir wollen die Geschichte der Bundeslade weiterführen. This is our fifth and last study. C'est notre 5e et dernière étude. Es ist unser 5. und letztes Studium. Though it will not complete the whole history of the Ark. Bien que nous ne puissions terminer toute l'histoire de cette arche. Und es wird uns nicht möglich sein, die ganze Geschichte der Bundeslade zu Ende zu bringen. But it seems a very suitable part at which to end. Mais il semble que nous soyons arrivés à un point où nous pouvons très bien nous arrêter. Trotzdem erscheint mir diese eine Begebenheit hier eine gute Gelegenheit aufzuhören. We will turn to 2 Samuel chapter 6. Nous prendrons 2 Samuel chapitre 6. Wir lesen im 2. Buche Samuels im 6. Kapitel. We will read in French verses 1 to 11. Nous lirons en français les versets 1 à 11. Wir lesen in Französisch die Verse 1 bis 11. I think we'll make it in French to verses 1 to 5. 1 à 5. Französisch Vers 1 bis 5. And verses 6 to 15 in German. Et les versets 6 à 15 en allemand. Und 6 bis 15 auf Deutsch. Isn't it? In the story. It's quite interesting to see what is going to be the next phase in the story. Il est intéressant de voir quelle est la prochaine figure qui apparaît dans cette histoire. Es ist sehr interessant zu sehen, was jetzt kommt nach dem, was wir gehört haben. What is the next lesson for us to learn? La prochaine leçon qu'il nous faut apprendre. Welches ist die nächste Lektion für uns? So we will read this passage with special interest, won't we? Nous lirons donc ce passage avec un intérêt tout particulier. Sollen wir mit besonderer Aufmerksamkeit diese Passage lesen? 1 Chronicles chapter 13 Dans 1 Chronique, and following chapters. dans 1 Chronique chapitre 13 et suivant, nous trouvons une description plus complète de cette histoire. Im ersten Buche der Chronika im 13. Kapitel und folgenden ist uns eine umfassendere Weise diese Geschichte wiedergegeben. And we will fill out this story with certain incidents from that other account. Et nous compléterons donc cette histoire avec certains détails du récit parallèle dans les chroniques. Und wir werden diese Geschichte aus einigen Mitteilungen aus dem Buch der Chronika ausfüllen. Will you look at verse 9 of this chapter? Regardons tout particulièrement le verset 9. Darf ich Sie einladen, den 9. Vers des gelesenen Kapitels zu beachten? And that question which David asked. Et cette question que David a posée, Und diese eine Frage, welche David stellte. How shall the ark of the Lord come to me? comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? How shall I bring the ark of the Lord to me in the city of God? Comment, I'm amplifying it. Comment vais-je amener l'arche de l'Éternel dans la cité de David? Wie soll ich die Lade des Herrn zu mir in die Stadt Davids bringen? That is surely where it ought to be. Car certainement c'est là qu'elle devrait être, Dort sollte sie in Wirklichkeit sein. Right in the center of the nation's life. dans le centre de la vie de la nation. Inmitten des Volkslebens. But how shall I bring it back to me there? Mais comment vais-je l'amener là? Aber wie werde ich die Bundeslade dahin bringen? This was a big problem. C'était pour lui un problème sérieux. Das war für ihn ein großes Problem. He had tried once and it ended in failure. Il avait essayé une fois et cela avait échoué. Einmal hatte er versucht, aber das war ein großes Versagen. How shall I bring the ark of the Lord back into the center? Mais comment donc vais-je ramener cette arche au centre? Wie kehre ich es an, die Lade hier ins Zentrum zu bringen? This is a subject which many people are thinking about. C'est un sujet qui trouble beaucoup d'entre nous. Das ist eine Frage, die viele unter uns beschäftigt. The question of revival. La question du réveil. Die Frage der Erweckung. We know our churches are not very effective. Nous savons que notre Église n'est pas très efficace. Wir wissen, dass unsere Gemeinden
nicht sehr wirkungsvoll sind. The power of God doesn't seem to be in them. La puissance de Dieu semble ne pas y être, Es scheint, als wäre die Kraft Gottes nicht in ihrer Mitte. And they're not reaching the people. et ils ne s'adressent pas aux autres, ils ne les atteignent pas. Und sie erreichen die Menschen um sich nicht. How can we have the power of God once again in our midst? Comment donc pourrions-nous avoir une fois de plus la puissance de Dieu au milieu de nous? Wie ist es möglich, dass die Kraft Gottes wiederum in unserer Mitte wirksam wird? How can we have revival? Comment pourrions-nous avoir le réveil? Wie können wir Erweckung bekommen? But isn't that the question today? N'est-ce pas notre question aujourd'hui? Ist das nicht unsere heutige Frage? There are many committees that get together and say, how can we have a revival in our churches? De nombreux comités se rassemblent en se posant cette question, mais comment obtenir le réveil dans notre Église? Es gibt viele Komitees, die zusammensitzen und genau diese Frage miteinander diskutieren. Wie bringen wir die Erweckung hervor? How can we be more effective? Mais comment pourrions-nous être plus efficaces? Wie können wir wirksamer werden? Well, this was the question that David asked. Et c'est la question justement que David a posée. Nun, das war die Frage, welche David stellte. So this is a very important subject before us this morning. Et donc notre sujet de ce matin est très important. So ist dies ein sehr wichtiges Thema, das wir heute Morgen behandeln. For 20 years, the Ark of the Covenant had been in an outlying village of Israel. Pendant 20 ans, l'arche de l'Éternel était restée dans un village éloigné d'Israël. Für 20 Jahre war die Bundeslade in einem recht entfernten Dorf, von Jerusalem entfernten Dorf gewesen. Yesterday we saw the Israelites sending the Ark back to Israel. Philistins. The Philistines sending the Ark back to Israel. Nous avons vu hier comment les Philistins ont rendu l'arche à Israël. Gestern sahen wir, wie die Philister die Bundeslade an Israel zurückgesandt hatten. But in the first village to which it came, the Israelites looked inside the Ark. Mais lorsque l'arche est arrivée dans le premier village israélien, ceux-ci ont regardé pour voir ce qui s'y trouvait. Aber als die Bundeslade im ersten israelitischen Dorf ankam, schauten dieselben hinein, was da drin wäre. And a terrible judgment fell upon the people of that area. Et alors un jugement terrible est tombé sur les gens de la contrée. Und ein schreckliches Gericht ist über diese Leute der Umgebung herniedergefallen. And no less than 50,000 of them died. Et il en est mort pas moins de 50 000. Und nicht weniger als 50.000 Menschen sind umgekommen. And so they took the Ark no further. Et alors ils ont cessé de transporter cette arche. Und deshalb kamen sie mit der Bundeslade keinen Schritt mehr weiter. And they took it to the nearest house they could find. Ils l'ont donc apporté dans la maison la plus proche. Und brachten sie in dem allernächstgelegenen Hause unter. And that was the house of Abinadab. C'était la maison d'Abinadab. Das war das Haus Abinadabs. And he was given the task of looking after the Ark of God. Et on lui a donné le travail de s'occuper de cette arche. Und hatte die Aufgabe, die Lade zu hüten. And there it remained for 20 years. Et cette arche est restée là pendant 20 ans. Und da selbst blieb sie für 20 Jahre. All the years of Samuel. Pendant toute la vie de Samuel. Während des ganzen Lebens Samuels. And all the years when Saul was king. Et pendant tout le temps où Saül était roi. Und über die ganze Regierungszeit Sauls hinweg. It really expressed the spiritual condition of the nation. Et cela montre bien l'état spirituel de la nation juive. Und dieses kennzeichnet die geistliche Verfassung jener Zeit. God was only on the circumference of their life. Dieu n'atteignait que la circonférence de leur vie. Gott war nur ganz am äußersten Ende ihres Lebens. He wasn't in the center. Il n'avait pas la place centrale. Aber nicht im Zentrum. I wonder what happened to the services in the tabernacle at Shiloh. Je me demande ce qu'il est arrivé du service qu'on rendait au tabernacle à Siloé. Ich frage mich, wie der Gottesdienst zu und her gegangen ist, da in der Stiftstätte in Shiloh. Did they still continue with them when the ark wasn't there? Ont-ils continué à les tenir alors que l'arche n'était plus là? Führten sie ihre Gottesdienste ohne Bundeslade weiter?
If they did, how empty of meaning it all would have seemed. S'ils l'ont fait, tout devait sembler vide de signification. Wenn sie das wirklich getan haben, wie hohl müssen ihre Gottesdienste gewesen sein. Without that holy symbol of the presence of God in their midst. Sans ce symbole saint de la présence de Dieu au milieu d'eux, Ohne dieses heilige Symbol der Gegenwart Gottes in ihrer Mitte. And during those long years of Saul's race, et durant ces longues années du règne de Saül, Und während diesen langen Jahren der Regierung Sauls, they never inquired of the Ark of the Covenant. ils ne se sont jamais demandé ce qu'il arrivait à l'arche de haben l'Alliance. sie sich in keiner Weise um die Lade gekümmert. They never heard God speaking from between the cherubim. Ils n'ont jamais entendu Dieu parler d'entre les chérubins. Sie hörten nie die Stimme des Herrn, der zwischen diesen Cherub sprechen würde. And that is the situation so often in our churches and our fellowships. Et c'est bien la situation dans nos églises et dans nos assemblées bien souvent. Und das ist so oft auch der Fall in unseren Kirchen und Gemeinden. Jesus in all his reality is not in the midst. Jésus, dans toute sa réalité, n'est pas au milieu de nous. Jesus und seine Realität ist nicht unter uns. But we continue with our Sunday services and our organizations. Mais nous continuons avec notre organisation, nos réunions. Aber wir fahren ganz fröhlich weiter mit unseren Organisationen und Gottesdiensten. But they're all empty of meaning. Mais ils n'ont plus aucune signification. Aber sie sind so leer und ohne Bedeutung. They're deadly. Ce sont des choses mortes. Sie sind so tot. When you go in, you feel it. Et lorsque vous allez à ces assemblées, vous le ressentez. Wenn man daran teilnimmt, kann man das spüren. You've sung so many hymns in that church, which have all been dead. Vous avez chanté tant de cantiques dans cette église et ils sonnaient tous morts. So viele Lieder werden gesungen, aber ist alles tot. And you say, have we got to go on singing those hymns? Et tu dis, mais est-ce qu'il faut continuer à chanter ces cantiques? Und man fragt sich, sollen wir eigentlich weiter singen? And there are all sorts of other evidences of death and unreality. Et nous voyons tant d'autres indices de mort et de non-réalité. Es sind so viele andere Zeichen, dass der Tod im Topf ist und dass die Sache nicht real ist. And then we don't hear the Lord speaking to us from between the cherubim. Et alors, d'entre les chérubins, nous n'entendons plus Dieu qui nous parle. Und wir hören nicht, wie der Herr von den Cheruben her spricht. We go to church, we engage in Christian activities, but we are not hearing from heaven. Nous allons à l'église, nous avons les activités, mais nous n'entendons point une voix du ciel. Wir gehen zu unseren Gottesdiensten, wir dienen dem Herrn, aber wir hören nicht seine Stimme. I'm not thinking only of the liberal churches, but of our evangelical congregations. Et je ne parle pas seulement des églises libérales, mais également de nos assemblées évangéliques. Dabei denke ich nicht nur an die freisinnigen Kirchen, sondern auch an unsere Gemeinschaften. And it's all because the Ark of the Covenant is not in the center. Et tout cela parce que l'arche de l'Alliance n'est plus dans le centre. Und das alles, weil die Bundeslade nicht mehr in der Mitte ist. This really is the situation. C'est vraiment la description de notre situation. Da wird unsere Situation beschrieben. And we're all involved. Et nous sommes tous mouillés. Und das hat mit uns allen zu tun. And we have to bear our share of the responsibility. Et nous devons accepter notre part de responsabilité. Und wir sollten unseren Anteil an dieser Verantwortung innewerten. The awful death that reigns in our churches. La mort terrible qui règne dans nos églises. Der schreckliche Tod, der in unseren Gemeinden herrscht. The glory of the Shekinah glory is not there. La gloire de la Shekinah n'est plus là. Die Wolke der Herrlichkeit ist nicht anwesend. That Shekinah glory which it symbolizes the manifested presence of God. Cette lumière merveilleuse qui manifeste la pure présence de Dieu. Die Wolke der Herrlichkeit, die herrliche Gegenwart Gottes repräsentiert. That presence is not manifested in our midst. Cette présence n'est plus manifeste parmi nous. Diese seine Gegenwart ist unter uns nicht dokumentiert. Little wonder that so little happens.
Et alors, il ne faut pas s'étonner que si peu de choses aient lieu. Ist das ein Wunder, dass so wenig geschieht? And so it was for 20 years in Israel. Et il en a été ainsi en Israël pendant 20 ans. So war es während 20 Jahren in Israel. And then God put David on the throne. Et alors, Dieu a mis David sur le trône. Und nun brachte Gott David auf den Thron. And David made a great vow to God. Et David a fait un grand vœu envers l'Éternel, Und David legte ein großes Gelübde gegenüber den Herrn That he ab, would not go up upon his bed. qu'il ne se reposerait pas, dass sich nicht zur Ruhe setzen würde, That he wouldn't give sleep to his eyes. qu'il ne s'endormirait pas, seinen Augen keinen Schlaf gewähren würde, Until he'd found out a habitation for the God of Israel. jusqu'à ce qu'il ait trouvé un endroit pour le Dieu d'Israël, bis einen Ort der Ruhe für den Gott Israels gefunden You hätte. get that great vow referred to in Psalm 132. Et dans le psaume 132, nous entendons ce vœu, cet engagement que David a pris. Im Psalm 132 wird von diesem Gelübde Davids gesprochen. It became the passion of his life that ark should come right from the circumference into the center of the city, Et la, of the nation's life. et la passion de sa vie a été de transporter cette arche pour la mettre au centre de sa vie et de celle de son peuple. Das war die Leidenschaft Davids geworden, die Bundeslade von außerhalb herein ins Zentrum des Volkslebens zu bringen. It's a wonderful thing when the Lord gives some of his saints this great concern. Et c'est une chose merveilleuse lorsque le Seigneur donne à certains de ses saints cette passion merveilleuse. Das ist etwas ganz Wunderbares, wenn der Herr einem seiner Heiligen diese Last aufs Herz legen kann. That they would see the ark brought back into the center. Il désire profondément que l'arche revienne au centre, Dass sie von ganzem Herzen wünschen, dass die Bundeslade an ihren zentralen Platz gelangen möchte. And that revival should come to the church. que le réveil saisisse leur Église. Und dass die Gemeinde von einer Erweckung ergriffen würde. I feel we need to have this vision. Et j'ai l'impression que c'est une vision qui nous est nécessaire. Ich empfinde tief, wie nötig diese Schau uns ist. Not only the vision of the evangelization of the lost, but the revival of the church. Non seulement la vision de l'évangélisation de ceux qui sont perdus, mais également du réveil de l'Église. Nicht nur die Schau, dass die Verlorenen evangelisiert werden müssten, sondern dass auch die Gemeinde erweckt werden muss. Is that your vision for your church? Est-ce ta vision pour ton Église? Ist das deine Schau für deine Gemeinde? Now, this story before us is most interesting. Cette histoire est très intéressante. Nun, diese Geschichte vor uns ist sehr interessant. It is a story of two attempts to bring the ark back into the center. Elle nous décrit deux essais pour ramener cette arche au centre. Es ist die Geschichte von zwei Versuchen, die Bundeslade ins Zentrum zu holen. The first attempt ended in failure and had to be abandoned. Le premier essai a abouti à l'échec et a dû être abandonné. Der erste Versuch war ein Versagen, musste aufgegeben werden. They were doing it the wrong way. Ils s'y prenaient mal. Sie taten es auf die verkehrte Weise. But the second way was crowned with success because they did it God's way. Mais la deuxième fois, ils ont eu du succès car ils le faisaient selon la manière de Dieu. Aber der zweite Versuch war mit Erfolg gekrönt, denn sie taten es nach Gottes Weise. I want you to look first of all at the two homes where the ark resided before it was brought into the center. Considérons d'abord les deux foyers dans lesquels cette arche s'est trouvée avant d'être amenée au centre. Wir wollen zunächst einmal die beiden Häuser betrachten, in welchen die Lade blieb, bevor sie an ihren eigentlichen Platz gebracht wurde. Because revival in the church must begin in revival in the home. Car le réveil de l'Église commence par le réveil des foyers. Denn die Erweckung in der Gemeinde muss durch Erweckung in der Familie anfangen. So let us look at these two homes in which the ark lived for a time. Regardons donc ces deux familles dans lesquelles l'arche vivait pendant un certain temps. Deshalb wollen wir die beiden Familien
betrachten, in welchen für eine Zeit lang die Lade weilte. For 20 years it was in the house of Abinadab. Pendant 20 ans, il s'agissait de la maison d'Abinadab. 20 Jahre lang war die Lade im Hause Abinadabs. And for 3 months it was in the house of Obed-Edom. Et pendant 3 mois, celle d'Obed-Edom. Und für 3 Monate im Hause Obed-Edoms. First of all, the ark in the house of Abinadab. Tout d'abord, l'arche dans la maison d'Abinadab. Zuerst die Lade im Hause Abinadabs. It was a long time residing there. C'était un long temps, n'est-ce pas? Es war eine ausgedehnte Zeit, nicht wahr? We're not told that it had, but we're not told it had any effect on that home. Et pourtant, il ne nous est pas dit que cela a eu un quelconque effet sur cette famille. Es wird uns nicht von dem allergeringsten Einfluss auf jene Familie berichtet. In the second home, it was there only 3 months and everything was transformed. Mais la deuxième fois, dans cette deuxième famille, l'arche n'est restée que 3 mois et pourtant tout a été transformé. Währenddem uns berichtet wird, dass in der anderen Familie, wo die Lade nur für 3 Monate war, alles umgewandelt wurde. But in the first home, it was there for much longer, but we're not told that anything happened. Et bien que dans le premier foyer, l'arche soit restée bien plus longtemps, il nous n'est pas dit que quoi que ce soit ait eu lieu. In der ersten Familie war die Bundeslade viel, viel länger, aber da wird nicht berichtet, dass auch nur das Geringste geschehen wäre. What are we to make of that fact? Quel enseignement devons-nous ressortir de ce fait? Was sollen wir uns aus dieser Tatsache denken? I think that we can infer that whereas they were quite glad to become custodians of the ark, Je pense que nous pouvons en tirer que bien que ces gens ont été très heureux d'avoir ainsi l'arche parmi eux, Können uns vorstellen, dass diese Leute, trotzdem sie so glücklich waren, die Bundeslade unter sich zu haben, they put it in a back room out of the way. ont dû mettre cette arche dans une pièce à l'arrière de la maison, de façon à ce qu'elle ne les gêne pas. haben sie dieselbe irgendwo, wo sie am allerwenigsten störte, aufbewahrt. Perhaps they put a sheet over it. Ils ont peut-être même mis une pièce d'étoffe par-dessus l'arche. Vielleicht haben sie sie mit einer Decke zugedeckt. Perhaps sometimes they go in, lift the sheet and dust it and put the sheet back again. Peut-être que parfois ils allaient, soulevaient la pièce d'étoffe, époustaient un peu l'arche, remettaient l'étoffe. Vielleicht haben sie ab und zu mal den Teppich gehoben und den Staub weggeputzt, aber sie dann wieder sorgfältig zugedeckt. They didn't allow the presence of the ark to have any influence upon them. Ils n'ont pas admis que la présence de l'arche puisse avoir un quelconque effet sur eux. Sie gestatteten es nicht, dass die Bundeslade irgendwelchen Einfluss auf sie nahm. They didn't allow the ark to challenge sin in that home. Ils n'ont pas permis à l'arche de mettre en évidence le péché, de le contester. Sie gestatteten es nicht, dass von der Lade her ihre Sünde gestraft würde. Perhaps some very wrong things happened in that home. Il est possible que dans cette famille des choses très fausses ont eu lieu. Vielleicht haben sich in dieser Familie sehr schlechte Dinge zugetragen. Perhaps there were serious quarrels. Des bagarres très sérieuses. Vielleicht hatten sie ernsthafte Auseinandersetzungen. Perhaps each was blaming the other. Et chacun blâmait l'autre. Vielleicht hat jeder den anderen beschuldigt. The wife blaming the husband. La femme mettant la faute sur son mari. Die Frau beschuldigt den Mann. The parents blaming the children. Les parents accusant leurs enfants. Die Eltern tadeln die Kinder. And the children blaming the parents. Et les enfants, en conséquence, rejetant la faute sur leurs parents. Und die Kinder tadeln die Eltern. Perhaps there were magazines lying around the home that you wouldn't expect to find there in a home that had the Ark of the Covenant. Et peut-être il y avait dans ce foyer des magazines qu'on ne se serait pas attendu à trouver dans une maison où l'Arche de l'Alliance résidait. Vielleicht lagen Zeitschriften herum, da im Hause, wo die Bundeslade war, was man nie in einer solchen Familie erwartet hätte. But the presence of that Ark was not permitted to challenge those things. Mais on ne permettait pas à l'Arche, par sa présence, de contester ces choses. Aber die Lade des Herrn war in keiner Art und Weise bevollmächtigt,
diese Dinge zu richten. They knew all about the ark. Ils savaient très bien tout ce qui concernait l'arche. Sie wussten sehr gut Bescheid über die Bundeslade. They knew more than anybody else. En fait, ils étaient les mieux instruits de tous. Sie wussten mehr als irgend sonst jemand. But it had no effect on them. Et pourtant, cela n'avait aucun effet sur eux. Aber dieselbe hatte auf die Familie keine Auswirkung. And they were never heard to repent before God. Et on n'a jamais entendu qu'ils se soient repentis devant Dieu. Und es wird keine Silbe davon gesagt, dass sie je Buße getan hätten vor dem Herrn. And that is how it could be with us. Et il peut en être ainsi avec nous. Mit uns kann genau das Gleiche sein. We've received the ark. Nous avons reçu cette arche Wir haben die Lade empfangen. We would say that we are saved. et nous pouvons dire que nous sommes sauvés. Wir behaupten, dass wir gerettet sind. But we put Jesus in the back part of our homes. Mais nous avons relégué Jésus à une pièce arrière de notre maison. Aber wir haben den Herrn Jesus Christus irgendwo so in einer hinteren Kammer eingeschlossen. We don't permit him to challenge the things that go on there. Nous ne l'autorisons pas à contester ce qui se passe chez nous. Und wir gestatten dem Herrn Jesus Christus nicht, dass uns von Sünde straft. The quarrels that go on there. Les difficultés, les bagarres qui se passent, Der Streit geht weiter. The pointing of the finger at one another. les accusations qui fusent de part et d'autre, Das Zeigen mit Fingern geht weiter. And the compromise with the world that perhaps happens there. les compromis avec le monde. Und die Kompromisse mit der Welt gehen auch weiter. And nobody repents in that home. Personne ne se repent dans ce Und in foyer. dieser Familie tut niemand Buße. Jesus seems to have no effect there. Il semble que Jésus n'a aucun effet dans cette famille. Es scheint, als würde der Herr Jesus Christus in keiner Weise hier wirksam sein. We know all about the ark. Nous savons tout ce qui concerne l'arche. Wir wissen Bescheid über die Lade. In Sunday school we teach others about the ark. Et même, à l'école du dimanche, c'est nous qui enseignons les autres en ce qui concerne l'arche. Und sagen in der Sonntagsschule anderen die Dinge im Zusammenhang mit Jesus. We can preach about him in the pulpit. Nous pouvons même prêcher à ce sujet depuis la chaire, Wir können sogar von der Kanzel her von Jesus Christus predigen. But he's not allowed to affect things in our homes. mais nous ne l'autorisons pas à avoir un effet sur nous. Aber es wird ihm nicht gestattet, die Dinge in unserer Familie zu ändern. We do not permit Jesus to convict us of sin. Nous n'admettons pas que Jésus nous convainque de péché. Wir gestatten dem Herrn Jesus Christus nicht, uns von Sünde zu überführen. And things are not put right in that home. Les choses ne sont pas mises en ordre dans cette famille. Und die Dinge werden in dieser Familie nicht geordnet. And the power of the blood of Jesus on the mercy seat isn't known in that home. La puissance du sang de Christ sur le siège propitiatoire n'a pas d'effet dans cette famille. Und das Blut Jesu Christi, das da auf dem Sühnedeckel ist in dieser Familie der Erfahrung nach unbekannt. What was the result of that? Et qu'en a-t-il résulté? Was war das Ergebnis davon? First of all, there was no blessing in the farm around the home. Tout d'abord, il n'y a eu aucune bénédiction dans les fermes qui entouraient cette maison. Zunächst einmal war in der Landwirtschaft um dieses Haus herum kein Segen. We must always remember that blessing in the Old Testament was equated with material prosperity. Rappelons-nous que dans l'Ancien Testament, la bénédiction de Dieu allait de pair avec une prospérité matérielle. Wir dürfen nie vergessen, dass Segen im Alten Testament immer mit äußerlichen Gütern in Verbindung stand. But there was no new prosperity around the house of Abinadab, as there was later around the house of Obed-Edom. Mais dans le voisinage de la maison d'Abinadab, il n'y avait aucune prospérité nouvelle, comme cela fut le cas autour d'Obed-Edom plus tard. Aber bei Abinadab war nichts von diesen Segensspuren, die man später im Hause Obed-Edoms gefunden hatte, zu sehen. And so with us. Et il en est ainsi avec nous. The joy of the Lord is not known in our homes always. La joie du Seigneur n'est pas apparente dans nos foyers. Die Freude am Herrn ist keine Erfahrung in unserer Familie. Jesus isn't real. Jésus n'est pas réel.
Der Herr Jesus Christus ist keine Realität. If we have family prayers, they're empty. Si nous prions en famille, ce sont des prières vides. Wenn wir Familienandacht halten, ist es ausgehöhlt. And that is the sad truth. And people coming into our homes don't want to know Jesus because they've been in our homes. Et les gens qui passent dans notre famille n'ont pas envie de connaître le Seigneur parce qu'ils sont venus ainsi chez nous. Und die Gäste, die zu uns kommen, haben gar keine Lust, den Herrn Jesus Christus kennenzulernen, trotzdem sie bei uns einkehrten. What a terrible thing when the blessing of the Lord is not known in our homes. Quelle chose terrible lorsque les bénédictions du Seigneur ne se font pas sentir dans nos familles. Welch schreckliche Angelegenheit, wenn der Segen des Herrn in unseren Familien nicht offenbar wird. And it's all because Jesus has not been brought into the center in practical matters. Et tout cela parce que le Christ n'a pas été mis au centre dans les domaines pratiques de l'existence. Und dieses alles, weil der Herr Jesus Christus nicht in Tat und Wahrheit das Zentrum eingenommen hat. Then there was a second result. Mais nous voyons également un deuxième résultat. Aber wir sehen hier ein zweites Ergebnis. It was out of that home that there came that first abortive attempt to bring the ark into the center. C'est de ce foyer qu'est parti ce premier essai raté de remettre l'arche au centre. Aus diesem Haus sollte nun die Lade, oder sollte ein zweiter Versuch gemacht werden, die Lade des Bundes nach Jerusalem zu bringen. When David wanted to bring the ark back, Lorsque David a désiré ramener cette arche au centre, Als David wünschte, die Bundeslade zurückzubringen, it was natural that he should consult Abinadab. c'est normal qu'il ait consulté Abinadab. war es sehr naheliegend, dass Abinadab befragen würde. He was a fundamentalist. Abinadab était un fondamentaliste. Abinadab musste unbedingt ein Fundamentalist sein. He believed in the Bible. Il croyait dans la Bible. Glaubte der Schrift. He knew something about the blood, perhaps. Il était au courant de l'effet du sang du Christ. Vielleicht wusste etwas von der Wirksamkeit des Blutes. And so he asked Abinadab, what should we do to bring the ark back? Et donc il a demandé à Abinadab, mais que ferons-nous pour ramener cette arche au centre? Abinadab, was müssen wir jetzt tun, die Lade zurückzuführen? And Abinadab scratched his head. Et alors Abinadab s'est gratté la tête. Und Abinadab hat sich hinter dem Ohr gekratzt. I've got a good idea. Et il a dit à David, ah, j'ai une bonne idée. Ich habe eine prima Idee. The Philistines put it on a cart. Les Philistins ne l'ont-ils pas mis sur un char? Die Philister hatten die Lade auf einen Wagen geladen. That seemed to work very well. Et ça n'a pas mal fonctionné. Und das hat ganz prima funktioniert. Make a new cart and put it on that. Nous allons donc construire un char neuf. Fabrizieren einen neuen Wagen. And the cart is a wonderful piece of machinery. Et un char est une belle chose à considérer. Der Wagen ist etwas, ein wunderbares Vehikel. Whoever was it who invented the first wheel? Qui donc a inventé la première roue? Wer war das schon, der das erste Rad erfunden hat? What an extraordinary invention. Quelle invention extraordinaire. Welch wunderbare Erfindung. And so that is what they did. Et c'est ainsi ce qu'ils ont fait. Und das haben sie gemacht. And so it is so often attempts for revival come out of unrevived homes. Et ainsi, des tentations de produire le réveil partent de foyers qui sont eux-mêmes pas réveillés. Und so kommen viele Ideen, wie Erweckung zustande gebracht werden kann, aus Kreisen, die von Erweckung keine Ahnung haben. Very often the people on that committee, Et bien souvent, les gens dans ce comité, So oft sind das die Mitglieder des Komitees or on that church council who are planning to how to make the church more effective. ou ce conseil de paroisse qui est occupé à savoir comment rendre l'Église plus efficace, oder der Kirchengemeinderat beschließt irgendetwas, was man tun könnte, damit Bewegung und Leben kommt. Have got unrevived homes. ces gens vivent dans des foyers non réveillés. Diese Leute leben in Familien, wo keine Erweckung ist. They haven't got a testimony of Jesus reviving their home relationships. Ils ne peuvent rendre témoignage de Jésus réveillant et remettant à neuf
relation dans leur foyer. Sie haben kein Zeugnis darüber, wie der Herr Jesus Christus ihre gegenseitigen Beziehungen ordnet. And there they are planning some new evangelistic enterprise. Et pourtant, les voilà en train de planifier de nouveaux évangélismes. Aber trotzdem werden Pläne geschmiedet, wie man nun in der Gemeinde evangelisieren könnte. Or something that will strengthen and increase the church. Ou bien quelque chose qui va augmenter et raffermir l'Église. Oder irgendetwas wird geplant, was die Kirche nach innen und nach außen zum Wachsen bringen This könnte. really is the situation. C'est vraiment ainsi que cela se passe. In Wirklichkeit ist das unsere Situation. I know it in England and I expect it's the same in Switzerland. Je sais que cela se passe ainsi en Angleterre et je pense que c'est pareil en Suisse. Ich weiß das von England her und kann mir vorstellen, dass es hier das Gleiche ist. And revived Christians trying to plan for revival for the church. Des chrétiens non réveillés qui planifient le réveil de leur Église. Nicht erweckte Gläubige machen Pläne, wie das mit der Gemeinde anders werden könnte. And of course they always make the wrong plans. Et bien évidemment, leurs plans sont toujours faux. Und zwangsläufig, sie machen verkehrte Pläne. We've all been involved in it. Nous avons tous eu part à de telles actions. Wir hatten alle daran Anteil. And very often we copy something that the Philistines have done. Et alors, très souvent, nous copions les Philistins. Und oft gehen wir zur Welt, zu den Philisten und machen dort eine Anleihe. We use the world's methods of promotion. Nous utilisons par exemple des méthodes qui se pratiquent dans le monde pour la promotion commerciale. Wir kopieren die Methoden der Welt. I cannot go into details this morning. Je ne peux pas entrer dans les détails ce matin, Ich kann heute Morgen nicht in die Einzelheiten gehen, But you must fill in the details for yourself. mais vous pourrez les donner ces détails vous-même. aber Sie können selbst diese Einzelheiten sich ausdenken. Oh, these new carts. Ah, ces chars nouveaux. Alle diese neuen Wagen. These methods go well in the world. They're bound to do well with us. Ces méthodes marchent bien dans le monde, donc elles nous rendront service. Diese Methoden funktionieren wunderbar in der Welt, folglich müssen sie auch in der Gemeinde Of course, funktionieren. the style of the cart will vary from church to church and group to group. Évidemment, le style du chariot variera d'une église à une autre, d'un groupe à un autre. Natürlich, die äußere Form des Wagens wird von der einen Denomination zur anderen verschieden But sein. at bottom, it's all the same. It's human methods and human plans. Mais à la base, c'est toujours la même chose, des méthodes humaines, des plans humains. Aber im Grunde genommen sind sie alle genau gleich. Es sind menschliche Pläne und menschliche Methoden. And they all ultimately prove abortive. Et tous, finalement, échouent. Und letztlich müssen sie alle miteinander versagen. And they are ultimately abandoned. Et finalement, on doit les abandonner. Und nach einiger Zeit ist man gezwungen, diese Dinge aufzugeben. Because you will remember that one man died as a result. Rappelez-vous, un homme est mort dans cette histoire. Denn Sie werden sich erinnern, dass die Geschichte uns sagt, dass sogar ein Todesfall durch diese Methode hervorgebracht He wurde. tried to prevent the ark falling off. Car il a essayé d'empêcher l'arche de tomber. Indem versucht hat, die Lade festzuhalten, dass sie ja nicht fällt. And that was a blasphemous thing to do. Et ça, c'était un blasphème. Und das war eine gräuliche Sache, so zu handeln. God doesn't need us to hold him up. Dieu n'a pas besoin que nous le supportions. Gott bedarf nicht, dass wir ihn stützen. But we need him to hold us up. C'est lui, au contraire, qui doit nous tenir. Aber wir benötigen ihn, dass uns stützt. But when we made our own little plan, Mais lorsque nous faisons nos petits plans, Aber indem wir unsere kleinen Pläne schmieden, we've got to hold up what we've begun. il faut que ce soit nous qui maintenions tout ce que nous avons démarré. müssen wir dauernd stützen, was wir konstruiert haben. We're sort of holding up God. Et finalement, nous nous retrouvons en quelque sorte dans la position de soutenir Dieu. Das sieht dann zuletzt so aus, als müssten wir Gott And stützen. that's a blasphemous attitude to adopt. Et ça, c'est une attitude blasphématoire. Und das ist eine lästerliche Angelegenheit. And the whole effort fails. Et alors, évidemment, tout échoue. Und die ganze Anstrengung ist umsonst.
It had such a wonderful beginning. Et pourtant, cela avait si bien commencé. Und so wunderbar hat die ganze Geschichte angefangen. People were there from all over Israel. Des gens étaient là de tout Israël, Aus ganz Israel waren die Leute hergekommen. All the most important people. les gens les plus importants, Die Prominenz war da. And the king leading the way. le roi lui-même en tête. Und vorne dran, oder voraus, die And they had special music. Ils avaient là des orchestres, hatten ein besonderes Orchester. No. Special music. Not an orchestra necessarily. Get that word, special music. non pas des orchestres, mais une musique Music spéciale. special. Spezielle Musik war da. In America especially they have the phrase, special music. En Amérique, ils utilisent une expression, un son, une musique tout à fait spéciale. In Amerika gibt es einen Ausdruck Spezialmusik. There's a preacher on the program, Il y a un prédicateur sur le programme, Ein Prediger auf dem Programm. and then always a bit called special music. et il y a toujours un point dans le programme, musique extraordinaire, spéciale. No, it isn't extraordinary. No. It's simply special music. C'est pas une Unten dran eine Zeile Spezialmusik. Il ne s'agit pas d'une musique extraordinaire, simplement d'une musique spéciale. It isn't always extraordinary. Car elle n'est pas toujours extraordinaire. Diese Musik ist nicht immer außergewöhnlich. Sometimes it's terrible. En fait, parfois elle est terrible. Manchmal ist diese Musik schrecklich. But you cannot have a successful meeting without special music. Mais il n'est pas possible de tenir des réunions avec succès sans cette musique spéciale. Aber es scheint, dass es unmöglich ist, ohne Spezialmusik eine erfolgreiche Versammlung But let durchzuführen. us not laugh at our American brothers. Mais ne nous moquons pas de nos frères américains. Aber wir wollen unsere amerikanischen Freunde nicht auslachen. We do the same in Europe. Car nous faisons la même chose en Denn wir Europe. machen genau das Gleiche hier in Europa. And then suddenly death hit that procession. Et tout d'un coup, la mort a atteint cette procession. Und plötzlich kehrte der Tod in diese Prozession ein. And the whole thing had to stop. Et tout a dû s'arrêter. Und alles wurde angehalten. And David was so embarrassed. Et David était embarrassé. Und David war so verloren. He said, he was afraid of God. Il avait peur de Dieu tout d'un coup. In Wirklichkeit fürchtete sich vor Gott. How should I bring the ark home to me, he said. Comment vais-je ramener l'arche chez moi, a-t-il dit. Und stellt die Frage, wie soll ich die Lade des Herrn zu mir bringen? He didn't dare to go another step. Il n'osait plus faire un pas. Er wagte keinen weiteren Schritt. And they took the ark into the nearest house by the highway. Et alors, ils ont amené cette arche dans la maison la plus proche de l'autoroute. Aber deponierten die Lade im allernächstgelegenen Hause. It was a house of a man called Obed-Edom. La maison d'un homme appelé Obed-Edom. Es war das Haus jenes Mannes mit Namen Obed-Edom. He wasn't even a true Israelite. Ce n'était même pas un véritable Israélite. Er war in Wirklichkeit noch gar kein rechter Israelite, He was a Gittite. C'était un homme de Gath. sondern ein Gaditer. And so they brought it in and put it in the middle of his sitting room. Et alors, ils ont amené là cette arche et l'ont mis au milieu du salon.